आसतु आम समस्ते देखा जिया खत केमिति करा जा बा तार उपकारिता केमिति भी जिया खत तार उत्पादन करी आम गछर प्रयोग करी आम माटी माँ को सुरक्षा देवा एवं आम जलवायु प्रदूषण पर जे खत माध्यम आम साहाय्य करवा। जे प्रथमे यो गाँव सब अनाबना पत्र रास्ता कड़र पड़ी सड़ुची एवं जो गोरर जार गोबर एवं कुटा सेटा भी रास्ता कड़र सब ढाई नष्ट कर आहरी कौन से कदली गछ जो भाई मान सब चाष कर कदली काटी ना गड़टा से पड़ी सी तार से तार घर जो रोषेशाल जिनस बाहर प्राय देखुचे रास्ता कड़र से सब जो ताकू नहीं पकाउन अनाबना सब पत्र ये सब पकाउं तो कोबी खाइले तार बुढ़ा पत्र पकेले से तार आमोनियम गैस गोटे एमती बाहर जे जलवायु से बहुत क्षतिकारक। जहाँ हो मुझे चिंता करी भाई मैंने सब देखूँ जे जिया खत केमी प्रस्तुत करा जे प्रथमे आम टांकीर कर खुला अगणार कर टांकीर जो आने होची प्रथम गोटे टांकी तैयारी करेंगे तार टांकी तैयारी सरला 10-12 दिन छाड़देवे कहीं तार गोटे गैस बाहर जो सीमेंट गैस तापर आम कौन करिया गोटे टांकीर आम सड़ेवा सब जिनस जोड़ा पचा सड़ा जिनस सबुठारु माने छतु चाष कर नड़ा फिंगुंट ता नड़ा भी या प्रयोग कर गोबर प्रयोग कर पोखर जो भुंजी दल कहते दल आउ गोटे आमर बिलाती दल केते सुंदर भाव सब रास्ता कड़र होती बिलाती दल ताकू प्रयोग कर आहरी प्रयोग कर आजुला भी आम चाष कर प्रयोग कर आजुला गोटे एमती माने बुर जे साधारणतः गोटे धान कियार छाड़देले भी सी भी गुड़ाई हो आजुला चाष करें पकई पार आहरी आम जेकोसी मल धरतु कुकुड़ा चाषर तार मल को आम डायरेक्ट पकईवा ना सेटा आम कौन करना किसी दिन ताको बाहर रखला पर जो आमोनियम गैस बाहर वर्षे 2 वर्ष पर सेटा पूरा डिकम्पोज करके आम यूज कर आम टांकीर केमी पकेवा ताको प्रथम आम टांकीर कौन करवा छोट छोट इटा खंड मान दबा तापरे गोटे लेयार बाली दबा बाली देलापर तापर गोटे लेयार होची माटी दबा जे इटा खंड को 1 ରୁ 1.5 इंच साइज थिबा दरकार सेटा जे बाली पुतला परे तापर आम कौन करवा ना आम से जो बाली इटार जमी इटा खंड गुड़ाक पोतीज तापर आम कौन करवा बगीचा तल माटी किसी आनिबा बगीचा तल माटी केमिति आनिबा ना जोटी सार विष प्रयोग न होइथिबो पुराना बगीचा तलू माटी आनिबा गुंड माटी आनिकी ताकू आम गोटे लेयार दबा 3टा स्तर मात्र आमर 3 इंच हवा दरकार अधिक दरकार ना 3 इंच करवा कहीं करवा ना जिया मानकर सेटा हला सुरक्षित घर जमी आम पानी फिल्टर करके आम पीउचंती आम सेमिति पानी प्रयोग कले जदि अधिका पानी हला सी तार कवरेज करनेला जो इटा बाली माटी जदि भी पानी ना आज बंधु बांधव चलती मसे पर विदेश आम आसिले से जिया मानकर सेटा सुरक्षित घर ये जिया मान जो सुरक्षित घर रहीजे तले जाकि मसे 2 मास पर्यंत से बंचीजे से आम तली स्तर तक जिया मानकर घर तैयारी कले तापर आम कौन करवा ना कि मला खत गोबर खत मला गोबर खत गोटे स्तर देले तापर आम गोबर खत देलापर आम जो डिकम्पोज कर माने अधा सड़ा जिनिस आम सब पकईकि मुझे कहली जोड़ाक बुर पाखु आरंभ कर सब जिन पकेले आम देखो बंधा को भी गोटे भांगिले तार पत्र को आम कौन करा बुढ़ा पत्र फिंगुचनी से बुढ़ा पत्र आनी तार पकेवा जेकोसी मूला ठारू आरंभ करी कोबी बैगण टमाटो जहाँ पाइले आम मु देखिली जे मार्केट मानकर जे कि परिया मार्केट पछपटे माने कि गंध बाहर सेठी तार आमोनियम गैस एमती बाहर कि आम जलवायु ये कर आम भी माने विभिन्न रोगाक्रांत होची अधिका जलवायु प्रदूषण दोषरू जे आम से कौन करिया ना बजार से जो टमाटो बा कोबी सब गोदाम मानकर जो नष्ट होचे ताकू आनिक व्यवहार करिपरिबा एवं रास्ता कड़ देखो कदली गछ शह ट्रक कदली गछर पत्र पका से कदली पत्र आनी पकई पार जे कि सब अनाबना जिनस आम स्तर देकी आम सड़ेला प्रथम आम देवा मला खत दबा तापर दबा जेते जो डिकम्पोज हो दर सड़ा खत देलापर आम तापर कौन करवा ना जिया मानक से छाड़े जिया मानकर आम 1 क्विंटाल जिया खत तैयारी करने आमको 1 केजी जिया दरकार ताने प्रथम स्टेजर तापर 3 मास पर आम आउ से जिया संख्या 3 गुण होइथिबे 3 गुण हलापर आमर आउ जिया संख्या अधिक दरकार नाही से आम देखिले 10 क्विंटाल खत अच्छी तादर 15 किलो 20 किलो जिया संख्या रही पार अधिक हेल्ले मरीजे आउ गोटे टांकी काढ़ा पड़ो देखिले 3टा टांकी आम तैयारी कले 2टा टांकीर खत तैयारी कले गोटे टांकीर सड़ा जिनस कले जिया मानकर खाद्य से आम जब मसे 1.5 मासर भितर आम खत प्रस्तुत करवा अधिक संख्यार जिया दरकार जियार किलो बर्तमान मुझे बेंगलुरु जिया आनी मात्र 2 टंका गोटे पीस नहीं था बर्तमान गोटे केजी जियार 700 ରୁ 800 टंका दाम 1000 पीस रु अधिक जिया तादर उठे जियार जो ग्रोथ थी 800-900 ग्राम पीस गोटे केजी बाहर
ଯେ ଆମେ ଜିଆ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଥରେ ନୋଟ୍ ହେଲା ପରେ 45 ଦିନ ଆମେ ଚଲେଇବା ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ଚାହା ଦାନା ଭଳି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ଚଲେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆମେ ସେଥିରେ କାମ କଲେ ଯେ କି ଖତ ଚଲେଇଲା ପରେ ସେ ଜିଆମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ, ହେଲା ପରେ ସେ ତାର ସେଥିରେ ପୁଣି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଏ ଟାଙ୍କି ସଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେ ଏଇଭଳି କରିକି ଆମେ ସେ ଜୈବିକ ଖତଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଖତ କାଢ଼ିଲା ପରେ କେବେ ଖରାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବସ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ହୁଏତ ଯେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସାର ବସ୍ତା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବେନି, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତା ରଖିବେ। କାରଣ ଜିଆର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିଆ ଖତ ରଖିବା, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର 5 ରୁ 6 ମାସ ରଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଥିବ ସେ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାଛି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏବଂ ସେ ଗଛ ଚାରିକଡ଼ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଓଦା ମଏଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛର କ୍ଷତି ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ମୁଠା କରିଦେଲେ ମାଟି ମୁଠେ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଫସଲ ଅଧିକା ପାଇବା ଏବଂ ଗଛ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋବି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମରିବ ତା ଚାହିଁ 15 ରୁ 20 ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କଲେ। ଯେ ଏଇଭଳି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଯେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଜିଆ ଖତ କରିବା, ଏଥର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେ କି ସନ୍ଦେହ ଯେ ଜିଆ ଖତ ପଶିଲେ ଆମ କିଛି ରୋଗ ହେବ। ଜିଆ ଖତ ଯେଉଁ ଉପକାର ଜୀବାଣୁ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ମାଟି ଏସିଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ଏସିଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ରୁହ, ଆମେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା। ଠିକ୍ ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ହେଲାଣି। ମାଟି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତର ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେଟା ଆମ ଶରୀର ପକ୍ଷେ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜିଆ ଖତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। ମୋ ଲେବରମାନେ ଯେଉଁ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। ଯେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜିଆର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟମାନେ କବିରାଜମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଘିଅର ଭାଜିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନିରାକରଣ ହେଉଛି। ଜିଆ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆମର ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାକରି এইভাবে ছোট কুଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ରଖି ବି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏର କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ନମସ୍କାର।